जय जगन्नाथ सांग मैंने आपको उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांग मैंने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ ओएसटीटी 2025 अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी आउ मात्र आपन पाखे केते दिन अच्छी ना 7 डेज अच्छी तो आप बेसी लेट पर्यटन अपेक्षा करूँ ना जहाँद्वारा कौन हम नेट्रे प्रोब्लेम हम साइट स्लो हो तो से आप शीघ्र अप्लाई करूँ। मन रखु बर्तमान जब अप्लाई कर प्रोब्लेम होती सांग मन रखु सब लैपटॉप अप्लाई करूँ शीघ्र हो ना आप मन रखु जब मोबाइल अप्लाई कर नाइट्रे मन रखु 11टा पर कौन करूँ अप्लाई करूँ और जब मॉर्निंग रे अप्लाई करने चाहूँगी ताहले मु सजेसन करी 5टा कि 6टार कौन करूँ अप्लाई करूँ बेसी ना बहुत प्रोब्लेम होची। तो ये आम सांग मैंने लक्ष्य करवा अप्लाई करने आप कौन करा पड़ो मुझे जो स्टेप करी आप स्टेप फॉलो करेंगे ना कौन हम प्रोब्लेम हम मनी कटि जाऊँगी पिलांकर आसुना। प्रथम कौन करूँ bscodisha.ac.in गूगल क्रोम रे सर्च करूँ। गूगल क्रोम रे सर्च कलापर आपको यहीपरि भाव में कौन कर स्क्रीन रे आपको यहीपरि भाव में शो कर तो तापर आप कौन करेंगे तलू तलू आसवे तलू तलू आसला आप लक्ष्य करेंगे यही जगार आपको एप्लिकेशन फॉर ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबल ओएसटी 2025 लिंक आपको शो कर लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक कलापर साइट टी कौन हो ओपन तो साइट टी ओपन है आप देखिपे ये कौन कर मोबाइल नंबर मांग और पासवर्ड मांग जो मैंने ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन कर सारी मोबाइल नंबर पासवर्ड दे लॉगिन करके नेक्स्ट प्रोसेस आप नेक्स्ट स्टेप आप जापरेंगे। जदि आप नुआ अच्छा तो क्लिक हियर फॉर न्यू रेजिस्ट्रेशन उपर क्लिक तो क्लिक हियर फॉर न्यू रेजिस्ट्रेशन क्लिक कलापर सांग मन रखु ये कौन करा पड़ो निजर नेम प्रोवाइड करा पड़ो ये निजर पासवर्ड प्रोवाइड करा पड़ो। मन रखु पासवर्ड केमी प्रोवाइड करेंगे गोटे कैपिटाल लेटर लिखे किसी कौन करेंगे स्मॉल लेटर लिखे आउ कौन करेंगे @ हच है या भर गोटे देवे और किसी नंबर लिखे या भर या मिसेक आप कौन करेंगे निज पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट कर सारापर देखो ये रीटाइप पासवर्ड अच्छी ऊपर जो पासवर्ड देते तले से पासवर्ड देवे और तापर कौन तो सांग मैंने देखो ये कौन आसूँ ना कास्ट कैटेगरी आसुँच आप कास्ट देवे जो मैंने एससी पिला रही कि एसटी रही एससी बीसी पिला रही जेनरल पिला रही जार जो कास्ट हो आप कौन करेंगे ये निज निज कास्ट प्रोवाइड करेंगे और ये कास्ट सर्टिफिकेट दरकार है। एबे आप कौन करेंगे निज एठी निज मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे और ये निज मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। यही सब प्रोवाइड कर सारापर सबमिट बटन उपर कौन करेंगे क्लिक करेंगे। तो सबमिट बटन उपर क्लिक कर सारापर आपको यहीपरि मोबाइल देखा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली नाउ यू कैन लॉगिन एबे आप लॉगिन करेंगे। एबे कौन करेंगे ये ओके बटन उपर क्लिक करेंगे। मन रखु तापर कौन करेंगे ये मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे ये पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन बटन उपर लॉगिन बटन क्लिक कर सारापर आप मोबाइल को गोटे मेसेज आती वेरिफिकेशन कोड थी ये जगह वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड करेंगे। तापर ये जो ऑप्शन आपको वेरीफाई देखो वेरीफाई बटन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर तो सांग मन रखु जदि आपको वेरिफिकेशन कोड जाए ना रीसेंड वेरिफिकेशन कोड एगेन अच्छी तो आप बटन क्लिक करके आप आउ थे वेरिफिकेशन कोड पठाई पारे और ये वेरिफिकेशन कोड देकी मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो सारापर ये आपको शो कर मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई नाउ ओके बटन उपर क्लिक करेंगे और लॉगिन कलापर नेक्स्ट प्रोसेस को आम जापर। तो सांग मन रखु पुणी थे आपको ये मोबाइल नंबर देवाई पड़ो ये आपको पासवर्ड देवाई पड़ो पासवर्ड दे सारापर आप आउ थे लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर सारापर पेमेंट ऑप्शन आपको शो तो आपको यहीपरि भाव में स्क्रीन पेमेंट ऑप्शन शो कर। मन रखु एससी आउ एसटी पाई केते टंका अच्छी ना 600 टंका अच्छी और जेनराल आउ एससी बीसी पाई केते टंका अच्छी 900 टंका अच्छी। पे विथ बटन अच्छी पे विथ बटन क्लिक कले आप कौन करेंगे पेमेंट करेंगे। तो आप मोबाइल यहीपरि भाव में कौन कर देखईदेव आप मध्य जेकोसी मध्यम पेमेंट करेंगे। मो सजेसन रहा डेबिट कार्ड यूज करूँ ना स्कान एंड पे यूज करूँ पेमेंट तो सब भल हम आपने स्कान एंड पे यूज करूँ। यही बटन उपर क्लिक कलापर एक क्यूआर कोड आपको शो कर। मन रखु एक क्यूआर कोड आपको शो कर क्यूआर कोड कौन करेंगे आप स्कान कर स्क्रीनशॉट मार ने फोन पे हो ना गूगल पे हो जेकोसी मध्यम आप कौन करेंगे पेमेंट करेंगे। पेमेंट कर सारापर मन रखु गोटे कथा को पेमेंट कला बेले कौन करेंगे ना केबे मोबाइल कॉल जमी न आसे मोबाइल कॉल आसे नेटवर्क कटिज नेटवर्क कले पेमेंट कटिज आउ पेमेंट रिटर्न होबनी कि फॉर्म पके आगू जापर ना। मन रखु केमी कॉल न आसे पेमेंट कला बेले से ऑप्शन को ध्यान देवे। तो से मुझे सजेस्ट करी आप रात पकातु ना सकाल पकातु जमी कौन कॉल न आसो। तो आपड़ एमती पेमेंट कर सारापर मन रखु ये कौन आसो नेम ऑफ कैंडिडेट नेम ऑफ कैंडिडेट जगह कैंडिडेट नेम प्रोवाइड करेंगे। आप जहाँ ना एप्लाई कर नेम प्रोवाइड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जगह मन रखिए निजर डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे। जेंडर ये जेंडर रे कौन आसे सांग मन रखु मेल आउ फीमेल
ଏହିପରି ଦୁଇଟା ନେମ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁଟା ହଉ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର, ଏ ଜାଗାରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଏସ୍ ବି ହେଇଥିବ ଏସ୍ ସି ବି ଏସ୍ ସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଏସ୍ ସି ହେଇଥିଲେ ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତହସିଲଦାର। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେମ୍ ହେଇଥିବ, ଭଦ୍ରକ ହେଲା, ବାଜପୁର ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନେମ୍ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ESCB ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ଚାଲିଛି, 2025 ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ନମ୍ବର ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସବା ତଳେ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବେ ସିଗ୍ନେଚର ପାଖର ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁରା ତଳେ ଦେଖିବେ ସିଗ୍ନେଚର ତଳକୁ, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ସେ ଡେଟ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗରେ ମନେ ରହିଲା ଏଠି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍। ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ 100 KB ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ JPG ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ହ୍ୱେଦର ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ PWD। ଯଦି ଆପଣ PWD ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ହେଇଥିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି PW ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ। ୟେସ୍ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୋ କରିବ ନା ଆପଣ PW ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ କରିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ PW ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନୋ ଲେଖିବେ। ମନେ ରହିଲା ୟେସ୍ ହେଇଥିଲେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ନୋ ହେଇଥିଲେ ନୋ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ହେବ ନା ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିବ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫ କେତେ KB ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯାଇଥିବ 50 KB ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କେତେ KB ମଧ୍ୟରେ 50 KB ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସିଗ୍ନେଚର କେତେ KB ମଧ୍ୟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର 30 KB ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଅପଲୋଡ଼। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 30 KB ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମାଗୁଛି ମଦର୍ସ ନେମ୍, ନିଜର ମାଆଙ୍କ ନାମ ଯାହା ହେଇଥିବ ଏଠି ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଏଠି ନିଜ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ହ୍ୱେଦର ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ଆପଣ। ତ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଲେକ୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ 3ଟା ସହ, ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ B.Ed କି B.Ped ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖିବେ। ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖିବେ ନହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଦେବେ ହେଲା। ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲା ଦେଲେ ବି ଏତେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଏଥର ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆରଥରକୁ ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନୋ ଲେଖିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ୟେସ୍ ଲେଖିଛି ତ ଆପଣ ଯଦି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଏବଂ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ଲକ୍ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ନୋ ଲେଖିବେ ଅପସନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିଲା ଆଡ୍ରେସ୍। ଆଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଦେବେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ କୋରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏଡ୍, ପୋଷ୍ଟ, ପିନ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଇଯିବେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିପାରେ ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆସିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କୋରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ
कोरेस्पोंडिंग एड्रेस आप जहाँ देते से आड्रेस सर्टिफिकेट आसो। जदि आप रोच भद्रक देखते बालेश्वर तो सर्टिफिकेट बालेश्वर को आसो से आप आसो लक्ष्य करेंगे। जदि भद्रक बालेश्वर सामान अच्छी आपड़ कौन करेंगे जदि आप दुईटा आड्रेस सामान अच्छी कि आप बालेश्वर भी रोच तो ये कौन करेंगे आप पॉइंट लक्ष्य करेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस देदेवे दुईटा जगह कौन हो सामान हो किसी प्रोब्लेम ना जार अलग अलग मुझेदेली जो जगार रोचे से जगह को जदि आप कोरेस्पोंडिंग एड्रेस दौरान ताले से जगह सर्टिफिकेट आसो एवं यही सब प्रोसेस सब सरीगला फाइनाली कौन करेंगे सबमिट करेंगे। सबमिट कलापर सब भल भाव चेक करदे। एवं नेक्स्ट तो सबमिट कलापर यहीपर ऑप्शन आपको शो कर इंसर्टेड सक्सेसफुली एवं आप ओके बटन क्लिक देखो आमर एवं दुईटा पर्सनल इनफॉरमेशन जो पेज कंप्लीट हो जाए। आम सेकेंड पॉइंट को जावा एलिजिबल क्राइटेरिया। ये एलिजिबल क्राइटेरिया प्रथम लिखी ओडिया क्वालिफिकेशन आपंकर ओडियार क्वालिफिकेशन देखो पॉइंट कौन लिखी ओडियार क्वालिफिकेशन कौन अच्छी है तो लक्ष्य करूँ ओडिया क्वालिफिकेशन कौन अच्छी ये तीन टा ऑप्शन अच्छी जो मैंने मैट्रिक रे ओडिया पढ़ी से पॉइंट देवे जो मैंने प्लस टू रे ओडिया पढ़ी से पॉइंट देवे जो मैंने मैट्रिक प्लस टू ओडिया पढ़ी ना किंतु ओडिया गोटे एग्जाम देके पास कर जो सीबीएसई पिला आईसीएसई पिला से ये पॉइंट को देवे बुझिपार। एवं आम सेकेंड पॉइंट कौन अच्छी एग्जामिनेशन कैटेगरी 2 नंबर पॉइंट एग्जामिनेशन कैटेगरी ये कैटेगरी आपको दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ कैटेगरी 1 गोटे कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 कहाँपाई ना आर्ट्स पिला फिजिक्स आर्ट्स पिला मन रखु कैटेगरी 1 आर्ट्स पिला पीसीएम पिला सीबीजेड पिला हिंदी पिला संस्कृत पिला तेलुगु पिला उर्दू पिला किंतु कैटेगरी 2 क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर जदि आप कैटेगरी 1 ये कैटेगरी 1 चॉइस करेंगे जदि आप कैटेगरी 2 आप कैटेगरी 2 चॉइस करेंगे। 3 नंबर पॉइंट लक्ष्य करूँ 3 नंबर पॉइंट अच्छी एकेडमिक प्रोफेशन आपड़ कौन कर देखो आपंकर जहाँ एकेडमिक प्रोफेशन तो ये आप लक्ष्य करेंगे आपंकर ग्रेजुएशन 50% जनरल कैटेगरी कथा कहूँ 50% ऊपर ए पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। जदि आप 45% रू 50% एससी एसटी एससी पिला ए पॉइंट सिलेक्ट करेंगे बुझीगला। तो मु जो पिलार एप्लाय कर हूँ कैटेगरी 2 फिजिकल एजुकेशन तो से मु कौन कौन पॉइंट लक्ष्य कर ये जो पॉइंट आसो आप एग्जामिनेशन कैटेगरी देवे कैटेगरी 2 फिजिकल एजुकेशन पिला यहाँ अच्छे प्लस 2 पिला जो मैंने सीपीएड कर जो मैंने बीपीएड कर मन रखु आउ थे कहूँ भल भाव जो मैंने बीपीएड कर कौ पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे भल भाव लक्ष्य करूँ सेकेंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे है अपन ये जो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे प्लस 2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड कंटिन्यू फाइनल और बीपीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यही पॉइंट को आप कौन करेंगे क्लिक करेंगे जो बीपीएड कर जो एमपीएड कर यही पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो डीपीएड कर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे बुझीगला 4 पॉइंट मुझे कहली आउ थे कहीदे जो मैंने सीपीएड कर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो मैंने बीपीएड कर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे यहाँ बीपीएड पिला कथा कहली जो मैंने एमपीएड कर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो मैंने डीपीएड कर पॉइंट सिलेक्ट जदि आप कैटेगरी 1 सिलेक्ट करुँच देखो आपंकर आर्ट्स स्ट्रीम पीसीएम सीबीजेड संस्कृत हिंदी उर्दू तेलुगु जार जो स्ट्रीम होता है स्ट्रीम आप कौन करेंगे ये सिलेक्ट करेंगे। पीसीएम पिला आपंकर कौन स्कूल सब्जेक्ट जो दुईटा स्कूल सब्जेक्ट आसूँ स्कूल सब्जेक्ट कौन थी गोटे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनटारू जेकोसी दुईटा स्कूल सब्जेक्ट थी आप पीसीएम रे अप्लाई करेंगे। सीबीजेड पिला लक्ष्य करूँ जदि आपंकर कौन थी ना बटनी केमिस्ट्री जूलोजी बायोलोजी लाइफ साइंस यही भितर आप अच्छी आप सीबीजेड रे अप्लाई करेंगे। तो कैटेगरी 1 और 2 सिलेक्ट कर सारापर आप कौन करेंगे ओके। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आम कौन करवा फिलअप करवा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीपीएड पिला मन रखु बीपीएड पिला मुझे कहीदे एठी आपन को कौन कर प्लस 2 ऑप्शन देते हायर सेकेंडरी से केवल प्लस 2 एग्जामिनेशन पास से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्ट टेकन कौ सब्जेक्ट आप प्लस 2 थिला मन रखु प्लस 2 आपंकर कौ सब्जेक्ट थिला एठी सेटा फिलअप करेंगे आपंकर यूनिवर्सिटी है आप कौ यूनिवर्सिटी प्लस 2 पढ़ी कि कौ बोर्ड तरफ पढ़ी से आप लिखे आप प्लस 2 मैक्सिमम मार्क के लिखे प्लस 2 आप मार्क रखी से लिखे यहाँ लिखला ऑटोमेटिक परसेंटेज आसी प्लस 2 आप डिविजन कौन थी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास ये लिखे और अपलोड सर्टिफिकेट ये जो अपलोड सर्टिफिकेट अच्छी मन रखिए किसी पिला कौन कर मार्कसीट अपलोड कर आउ थे कहीदे ये जो जगार अपलोड सर्टिफिकेट अच्छी
ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ନା ନିଜର +2ର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କୌଣସି ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କେତେ କେବି ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ? 100 କେବି ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବେ, +2ର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିବେ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁରା ତଳକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ମୋର ଏଠି ସାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତ ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କ'ଣ ଏଠି ଆସୁଛି, ତାର ଇଂଲିଶ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇଂଲିଶ ଲେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ରେ। ତାପରେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ML ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା ତ ଫିଜିକ୍ସ ଖାଲି ଏଇ ସର୍ଟରେ ଲେଖିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଲେଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ବାୟୋଲୋଜି ଥିଲା ତ ଏଠି ଆପଣ ବାୟୋ ଲେଖିବେ। ଏହିପରି ସର୍ଟ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, କମର୍ସ ପିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ସେମିତି ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଇଂଲିଶ, ML ଓଡ଼ିଆ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବାୟୋଲୋଜି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ନା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା, 600 ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ 600 ଲେଖିବେ, ଯାହାର ଅଧିକା ଥିଲା ଅଧିକା ଲେଖିବେ। ଏଠି କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପସନାଲ୍ ମାର୍କ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଅପସନାଲ୍ ମାର୍କ ଛାଡ଼ିକି ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ଲେଖିବେ। ଏଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ସେଟା ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ଏଠି ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ ହେଲା ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ। ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟ୍, ଗୋଟେ ୟେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କି ଆପଣ ସଫ୍ଟ କପି ହେଉ ନହେଲେ ହାର୍ଡ଼ କପି ହେଉ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୋର ତ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପିଲା ବହୁତ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା ପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ତାହା ଉପରେ କାମରେ ଲାଗିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ପରେ ସଜେସନ୍ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।